Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome menjuruk di channel Nisha Diary. Kita akan melanjutkan pembahasan bab 8 hari ini di part kedua ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang cara lain untuk memberikan nasihat atau dengan sopan, yaitu dengan grammar konjungtif 2, yaitu sollte. Setelah itu kita akan baca kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang bekerja dengan bahasa, dan terakhir kita akan belajar cara bertanya yang seperti apa menggunakan struktur kalimat baru. Oke, langsung aja di sini di halaman 93 ada judulnya Ratschläge verstehen und geben, artinya memahami dan memberi nasihat. Nah, judul latihannya di sini yaitu Learn Problem Close, masalah belajar teratasi. Di Aufgabe 4A di sini ya, sesuai instruksinya kita diminta membaca 4 jawaban dari sebuah forum online dan mencocokkannya dengan 3 masalah yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu masalah yang ini. Mona, Sroba, Jan, Yan gitu ya. Oke. Jadi artinya tuh di sini bacalah jawabannya. Jawaban ini cocok untuk postingan yang mana dari 3A, cocokkan gitu, ordnen sizu. Oke, kita bedah satu-satu jawabannya kalimat per kalimat. Di bagian pertama ada dari Kak Otin 13 di sini. Ich glaube, du hast so viel Angst vor einem Fehler. Aku rasa kamu terlalu takut membuat kesalahan, katanya gitu. Du musst nicht alles perfekt machen. Kamu tidak harus melakukan semuanya dengan sempurna. Tadi yang ini, aku rasa kamu terlalu takut membuat kesalahan. Kamu tidak harus melakukannya semuanya dengan sempurna gitu ya. Und nervöse Fahrer und Fahrerinnen kennen die Prüfenden, das ist doch ganz normal. Dan para penguji kenal kok dengan pengemudi yang gugup. Itu kan sangat normal. Vielleicht solltest du es auch als Chance sehen. Mungkin kamu sebaiknya melihatnya juga sebagai sebuah kesempatan. Du kannst endlich zeigen was du kannst. Kamu akhirnya bisa menunjukkan apa yang kamu bisa gitu. Nah, berarti ini komentarnya cocok sama si Yan 02 karena dia takut, nervous gitu ya saat ujian Führerscheinprüfung, itu ujian SIM. Berarti ini cocok dengan punya si Yan, berarti yang C gitu. Lalu yang bagian kedua di sini ada der Lernhelfer, si penolong belajar. Nah, artinya yang ini dulu ya. Natürlich kannst du schon früher vor deine Prüfungen lernen und kommst besser zurecht. Tentu saja kamu bisa belajar lebih awal untuk ujianmu dan akan lebih siap. Ein Tipp, du solltest nicht deine ganze Zeit verplanen, lass offene Seiten in deinem Plan. Satu tips, kamu sebaiknya tidak merencanakan seluruh waktumu, sisakan waktu luang dalam rencanamu gitu ya. Man sollte auch Aktivitäten wie Freunde treffen und Sport notieren. Orang sebaiknya juga mencatat aktivitas seperti bertemu teman dan olahraga. Dan brauchst du auch nicht so viele Pausen. Maka kamu juga tidak butuh begitu banyak istirahat. Nah, komentar ini kemungkinan cocok dengan si Mona karena dia yang membuat rencana belajar di awal semester tapi akhirnya gagal dan merasa tidak pintar. Kita coba lihat ya di bagian yang Mona. Iya, jadi dia sering bikin plan gitu ya, tapi tidak melakukannya gitu ya. Sampai dia bertanya, was kan ich tun, apa yang harus aku lakukan? Berarti ini cocok sama si jawaban Mona. Gitu. Oke, lanjut di bagian Erikson 123. Dia bilang es gibt ein paar kleine Tricks gegen die Angst. Ada beberapa trik kecil untuk melawan rasa takut. Atme tief durch, das hilft schon. Tarik napas dalam-dalam itu sudah membantu. Atme tief tuh kayak dia tarik nafas. Das hilft schon itu sudah membantu. Sei freundlich und rede mit dem Prof oder
der Proverin. Bersikaplah ramah dan bicara dengan pemuji pria atau wanita. Du kannst auch von deiner Nervosität erzählen. Kamu juga bisa menceritakan tentang kegugupanmu. Sie wollen ja auch du es schaffst. Und helfen dir vielleicht ein bisschen. Bei mir hat das funktioniert. Pada intinya dia bilang kayak kamu pasti bisa melakukannya. Kamu pasti bisa berhasil melakukannya gitu ya. Dan mungkin akan sedikit membantumu itu gitu ya. Terus bei mir hat das funktioniert, itu bagiku itu berhasil gitu ya. Dan ini berarti mungkin cocok sama Yan juga karena dia banyak gugupnya dan takutnya nih. Di Yan itu kan dibilang nervous, angst kayak gitu ya, takut melakukan kesalahan yang bodoh, duven vela kayak gitu ya. Berarti ini cocok sama yang C juga. Nah, yang sekarang yang terakhir yaitu dari Euler 93. Zum Lernen brauchst du Energie, das ist am wichtigsten. Untuk belajar kamu butuh energi, itu yang paling penting. Mach unbedingt eine lange Pause nach der Arbeit und mach etwas ganz anderes. Zum Beispiel Sport oder einen Spaziergang im Wald. Pastikan kamu istirahat panjang setelah kerja dan lakukan sesuatu yang benar-benar berbeda, misalnya olahraga atau jalan-jalan di hutan. Und du solltest einen Tag pro Woche frei machen, ganz ohne Arbeit oder Lernen, denn der Kopf braucht auch Erholung. Dan kamu sebaiknya meluangkan 1 hari per minggu benar-benar tanpa kerja atau belajar, karena kepala juga butuh istirahat. Nih, der Kopf itu kepala, brau itu membutuhkan istirahat tuh Erholung. Kepala juga butuh istirahat gitu ya. Unternimm etwas mit Verwandten oder Freunden. Lakukan sesuatu bersama kerabat atau teman. Verwandten itu artinya kerabat. Übrigens, man sollte auch viel trinken, am besten Mineralwasser mit Zitronen. Ngomong-ngomong gitu ya, übrigens, orang juga sebaiknya banyak minum, paling baik yaitu air mineral dan juga lemon. Und ist regelmäßig, aber keine Portionen und keine fetten Sachen. Makanlah secara teratur, regelmäßig teratur, tapi porsi kecil dan jangan makanan berlemak gitu. Jadi ini komentarnya cocok mungkin dengan si Schrauber nih. Dia kan bekerja sebagai montir di siang hari, belajar di malam hari, dan kurang tidur gitu ya. Jadi dia menyarankan itu. Tadi yang poin B gitu. Lanjut di bagian yang poin B, ini tuh kalian diminta bacalah jawaban-jawabannya. Bacalah jawaban-jawaban sekali lagi dan kumpulkan saran-sarannya, kayak misalkan tips untuk belajar seperti apa, jangan takut melakukan kesalahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut aja di bagian penting dulu nih, di bagian yang kotak gramatik G, yaitu konjungtif 2 sollte Rechtslage. Nah, sekarang kita belajar tentang sollte, memberikan nasihat ya. Sollte itu bentuk konjungtif 2 dari modal verb sollen. Gitu. Jadi, sollte adalah bentuk konjungtif 2 dari modal verben yang ini, sollen, yaitu artinya seharusnya. Nah, bentuk biasa itu kan indikatifnya, itu menjelaskan tentang indikatif. Kayak contohnya du sollst, kamu harus. Nah, ini terdengar seperti perintah. Sedangkan kalau bentuknya seperti konjungtif 2 yang sollte, itu berbentuk seperti nasihat, jadi lebih sopan. Du solltest, kamu sebaiknya, kamu seharusnya. Kalau ini kamu harus, kayak kamu harus gitu ya. Kalau ini lebih sobat, kamu seharusnya, kamu sebaiknya, terdengar jauh lebih lembut seperti saran gitu ya, dan bukan paksaan gitu ya yang ini du solltest. Nah, mari kita lihat tabel konjugasinya nih ya.
Kalau misalkan pakai sollte, ini contohnya ich sollte, du solltest, es, sie sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Nah, konjugasinya ini sama persis dengan bentuk preteritumnya, jadi sangat mudah untuk dihafal. Nah, bagaimana sih struktur kalimat nasihat? Biasanya itu seperti ini kalimatnya, dimulai dengan subjek. Nah, terus sama yang posisi kedua itu adalah sollte yang sudah terkonjugasi di posisi kedua. Jadi misalkan pakai du, ya pakainya solltes yang sudah terkonjugasi. Lalu lengkapi kalimat terakhir yang seperti apa. Terus lempar kata kerja utamanya nih di bagian akhir, paling akhir, yaitu dengan bentuk infinitif atau bentuk dasar gitu ya. Contoh lainnya, du, di sini kan udah ada ya contohnya. Du solltest Pausen machen. Man sollte Freizeit einplanen. Oke, jadi contohnya dari situ aja ya supaya lebih gampang gitu. Nah, ada poin penting di kotak ini, yang ada tanda serunya. Nah, di sini kita bisa memberikan nasihat dengan imperatif, bentuk perintah gitu ya. Contohnya mal Pause, istirahatlah. Terus trink viel Wasser, itu minumlah banyak air gitu ya. Nah, ini sangat langsung, cocoknya untuk teman dekat gitu. Kalau misalnya itu informal gitu ya. Nah, kalau menggunakan sollte, yang ini sollte gitu, ini jauh lebih sopan dan tidak memaksa gitu. Lanjut di halaman 94. Di sini ada judulnya Berichte über den Berufsalltag verstehen. Artinya ini memahami laporan tentang keseharian kerja. Gitu ya. Nah, di sini ada Berufssprache, judulnya bekerja dengan bahasa gitu ya. Nah, di Aufgabe 6A sama 6B, di sini kita akan baca tentang 3 profesi yang berhubungan dengan bahasa dan mengisi tabel. Nah, kita bedah satu-satu teksnya. Jadi kalian bisa baca sendiri ya bahasa Jermannya. Nanti aku memberikan intinya aja. Jadi yang pertama di Tom Dahl, dia itu bekerja sebagai juru bahasa isyarat gitu ya nih. Jadi dia sebagai juru bahasa isyarat. Nah, dia menyelesaikan pendidikannya setahun lalu. Nah, ini pekerjaan impiannya katanya. Lalu, apa sih tugas dari juru bahasa isyarat? Nah, yaitu menjembatani komunikasi antara orang tuli dan orang yang bisa mendengar gitu ya. Nah, dia juga mendampingi orang tuli nih. Contohnya di kantor pemerintahan atau saat janji dengan dokter gitu. Nih, conference di kantor pemerintahan atau privat pesta kayak seperti pernikahan di kantor pemerintahan gitu. Terus di sini dia juga menerjemahkan panggilan telepon lewat video gitu ya, lewat bahasa isyarat dan video gitu. Nah, selanjutnya untuk yang bagian Karina Holz ya, dia ini kerjanya sebagai Sprachwissenschaften ya gitu ya. Itu artinya kayak ahli linguistik. Jadi dia belajar ilmu bahasa gitu. Terus dia belajar ilmu bahasa di sini ya, menjelaskannya di sini, poin di sini. Terus dia tugasnya dia bekerja di sebuah perusahaan IT dan juga mengembangkan aplikasi. Ya pokoknya ada tentang program gitu IT ya, app
mengembangkan aplikasi untuk belajar bahasa gitu. Terus dia membuat latihan dan tugas nih, hubungan, Unaufgaben. Dia juga bekerja dengan penulis dan programmer gitu. Lalu di Magdalena Duda dia bekerja sebagai sejak 4 tahun lalu dia bekerja sebagai Übersetzerin, yaitu penerjemah ya. Dia bekerjanya freelance, bekerja lepas, freelance sendiri gitu ya. Terus tugasnya itu Aufgabennya apa? Menerjemahkan berbagai dokumen nih. Terus katalog, kontrak, vertrag itu kontrak ya. Terkadang dia juga bekerja sampai larut malam gitu ya. Miternah itu larut malam untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Kalau yang si Karina Holz dia Vollzeit ya, full time dari mulai praktikum, terus dia mulai dengan studinya dulu, kuliahnya, jadi dia bertahap gitu. Feedback ini artinya umpan balik gitu. Kalau ini Arbeiter Freiberuf itu kayak bekerja lepas gitu ya. Terus apalagi, nah ich begleite ini artinya menemani, saya menemani orang tuli ke Horlos. Nah lalu lanjut di bagian bawah, di sini kita akan mengisi tabel di sini. Jadi pekerjaannya tuh apa, berufnya, Aufgabennya itu tugasnya itu apa, lalu waktunya seperti apa, kerjanya dimulai dari kapan waktu kerjanya. Vorteile itu artinya keuntungan, dan Nachteile artinya kekurangan. Nah, jadi coba kalian isi sendiri di bagian ini. Misalkan yang ini pekerjaan yang pertama ya, dari si Tom Dahl. Itu tugas-tugasnya apa, lalu waktu kerjanya seperti apa, vertailernya seperti apa, nah tailnya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke Aufgabe yang 7A, Horen. Itu ada mendengarkan di sini ya, ada gambar audio. Kita akan mendengarkan wawancara dengan Magdalena Duda, terus dan menjawab pertanyaannya sebagai penerjemah. Oke, kita dengerin dulu audio dari interviewnya si Magdalena Duda, halaman 95. Frau Duda, Sie sind freiberufliche Übersetzerin. Erzählen Sie doch mal von Ihrer Arbeit. Was für Aufträge gibt es da? Ich bekomme ganz unterschiedliche Aufträge. Mal übersetze ich Dokumente für Behörden, mal Verträge für Firmen, mal Werbetexte. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Welche Aufträge machen Ihnen denn am meisten Spaß? Filme. Ich habe gerade die Übersetzung von einem Kinderfilm fertig gemacht. Der ist wirklich süß. Filme? Das klingt ja interessant. Was für ein Filmprojekt möchten Sie denn gern mal übersetzen? Einen Film mit meinem Lieblingsschauspieler, Bradley Cooper, in einem lustigen Film mit viel Herz und Schmerz. Wenn wir schon bei Filmen sind, welcher deutsche Film gefällt Ihnen denn am besten? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Viele Filme sind gut. Vielleicht Das Leben der anderen. Den habe ich öfter gesehen. Und wie lange dauert es, wenn Sie einen Film übersetzen? Mit was für einem Film sind Sie am schnellsten fertig? Am schnellsten? Ganz einfach. Ein Stummfilm, ganz ohne Worte. Nein, im Ernst. Wenn eine Übersetzung gut werden soll, dann braucht man Zeit. Schnell ist nicht immer auch gut. Oke, sudah dibantu jawab di bagian 7A ya. Itu kan mencocokkan dan dari mendengarkan audio ya. Jadi tadi itu ya interviewnya bertanya tentang yang nomor 1 itu bertanya tentang pesanan seperti apa saja sih kamu seperti penerjemah gitu ya, orderannya, maksudnya tugas-tugasnya seperti apa.
Terus yang kedua dia bertanya apa jenis terjemahan yang Anda buat terakhir gitu ya. Lalu yang ketiga, proyek film seperti apa yang ingin Anda terjemahkan. Lalu yang keempat, film jenis apa yang paling cepat selesai kayak gitu. Oke, nah lanjut sekarang di bagian selanjutnya ada tentang Aufgabe 7B. Di sini kita masuk ke grammar baru. Kita diminta melihat kembali pertanyaan di 7A ya teman-teman. Lalu menandai kata tanya dan melengkapi tabelnya. Di situ contohnya kan was for Auftrage gibt es für Sie als Übersetzerin, tugas yang seperti apa yang ada untuk sebagai penerjemah gitu ya. Terus yang ini ada lagi, was für eine Übersetzung haben Sie zuletzt gemacht? Terjemahan yang seperti apa yang terakhir Anda buat. Nah ini menyangkut dengan gramatik was für ein. Was für ini artinya adalah cara bertanya untuk menanyakan jenis, macam, atau kualitas dari sesuatu. Ini seperti bertanya yang seperti apa gitu ya. Nah, strukturnya adalah was für plus artikel tak tentu, ein oder eine plus kata bendanya. Nah, bagian eine-nya ini harus dideklinasi sesuai kasus dan gender dari kata benda yang ditanyakan, gitu ya. Nah, di sini contoh yang kasus nominatif yaitu subjek, terus bagian yang maskulin. Was für ein gitu. Was für ein. Contohnya was für ein Mann ist das? Pria seperti apa itu? Gitu ya. Was für ein Mann ist das? Pria seperti apa itu? Terus yang netral, bagian yang netral yang di nominatif. Was für ein Buch liest du? Buku seperti apa yang kamu baca gitu ya. Terus feminim, yang bagian feminim yang nominatif. Was für eine Idee hast du? Ide seperti apa yang kamu punya. Nah kalau untuk yang ini plural, ini yang nominatif was für, terus ada tanda strip kayak gini. Was für berarti dia nggak pakai eine karena dia plural. Was für Leute sind das? Orang-orang seperti apa itu? Jadi untuk plural tidak ada artikel ein, jadi hanya was für aja. Nah untuk bagian selanjutnya kasus akusatif, dan juga ini kan akusatif itu objek langsungnya. Yang bagian maskulin dulu yang der, di sini kita lihat was für einen. Contohnya kalimatnya was für einen Film siehst du? Film seperti apa yang kamu tonton? Lalu bagian netral yang das akusatif, was für ein, pakainya ein ya. Ein Auto hast du? Mobil seperti apa yang kamu punya? Lalu bagian yang di was für eine. Was für eine Suppe kochst du? Seperti apa yang kamu masak? Nah, seperti biasa kalau yang di ini tidak pakai eine. Jadi di sini juga kita pakainya strip. Yang plural, yang di plural was für Bücher liest du? Buku-buku seperti apa yang kamu baca? Bücher itu plural dari kata buh ya. Terus yang bagian datif yaitu objek tak langsung.
Nah, ini maskulinnya was für einem. Contohnya, mit was für einem Mann sprichst du? Kalau mit kan biasanya datif ya. Mit was für einem Mann sprichst, dengan pria seperti apa kamu berbicara? Terus yang ininya bagian datif das was für einem. Contohnya in was für einem Haus wohnst du? Di rumah seperti apa yang kamu tinggal gitu ya. Terus yang bagian datif di was für einer. Contohnya mit was für einer Frau gehst du aus? Dengan wanita seperti apa yang kamu pergi kencani gitu ya. Terus yang plural di sini juga tidak pakai eine. Contohnya mit was für strip ya, karena gak ada eine. Mit was für Leuten arbeitest du? Dengan orang-orang seperti apa kamu bekerja. Jadi menguasai ini akan membuat pertanyaan kalian jauh lebih spesifik dan juga normal. Nah, ini bagian C itu kalian lengkapi dan jawablah pertanyaannya gitu. Lalu di bagian D itu kalian buat tentang 3 pertanyaan tentang berbicaralah, lalu tentang jawabannya. Terus ini juga tentang ini ya, wechseln Sie die Partner, bertukarlah dengan pasangan kalian, tentang 7D. Nah, sekarang kita dengerin dulu audio tentang Aussprache B, D, dan G di akhir kalimat. 1a. Ich habe einen neuen Auftrag. 1b. Ich hatte schon viele Aufträge. 2a. Das war ein schöner Tag. 2b. Ich wünsche dir schöne Tage. 3a. Benno ist ein guter Freund. 3b. Ich besuche meine Freunde. 4a. Kommst du heute Abend? 4b. Ich mag die warmen Abende im Sommer. 5a. Wo warst du im Urlaub? 5b. Die Urlaube am Meer waren immer schön. 6a. Machen ist ein wichtiges Verb. 6b. Sie hat heute viele neue Verben gelernt. 1. Der letzte Arbeitstag. Heute Abend beginnt der Urlaub. 2. Komm am Montag und unterschreib den Vertrag. 3. Bleib doch noch und hilf mir. 4. Gib mir bitte mehr Zeit für den Auftrag. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita untuk hari ini di 3 halaman. Kita sudah belajar banyak hal, terutama tentang cara memberikan nasihat, yaitu yang bagian sollte ya, yang ini konjuktif 2 gitu. Lalu kita juga udah belajar was für eine nih. Nah, kunci dari grammar adalah mengerti polanya dan banyak berlatih supaya kalian terbiasa. Oke, jadi seperti itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih sudah belajar bareng Nisha Diari. Vielen Dank for Zusawan. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk menuntaskan bab 8. Tschüss.